गणेशाच्या आराधनेमध्ये शिव आणि शक्तीचे मिलन प्रतीत होते. म्हणूनच तर पहिले नमन गणरायाला केले जाते. तसेच पहिले स्तोत्र त्याचे चाळवले जाते. चला तर मंडळी, आपण श्री गजानना पुढे नतमस्तक होऊया आणि त्याला आपल्या प्रार्थनांचा स्वीकार करण्यासाठी विनंती करूया. षोडशोपचारे गणेश पूजा करून हत्तीचे मस्तक लाभलेल्या गजाननाला भक्तिभावाने पूजूया. घरच्या घरीच साग्र संगीत आणि शास्त्रशुद्ध गणेश पूजन करून ह्या विघ्न विनायकाला प्रसन्न करूया. त्याचे शुभाशीर्वाद सदैव आपल्या पाठीशी असावेत यासाठी प्रार्थना करूया. सुरुवात करण्यापूर्वी प्रथम आपण पूजेची सामग्री जय्यत तयार ठेवूया. देवाला स्थानापन्न होण्यासाठी खास सुशोभित आसन म्हणजेच चौरंग, पूजा करताना बसण्यासाठी भक्ताला लागणारं आसन म्हणजेच पाट 2 किंवा 4, पूजेसाठी भक्ताने परिधान करायची वस्त्र म्हणजेच सोळ, कलश, देवाच्या स्नानासाठी तांब्याचं भांड, 2 पळ्या आणि 2 भांडी, 3 ताम्हणं आणि 2 किंवा 3 ताटं, 8-10 वाट्या, दिवा, 2 समया तेलाच्या, पंचामृत किंवा देवासाठी तीर्थ ज्यात असतात पुढील 5 पदार्थ: दूध, दही, साखर, मध आणि तूप, शंख, चंदनाचं लाकूड, अत्तर, कुंकू, हळद, पिंजर, गुलाल, रांगोळी, गंध, कुंकू लावलेलं तांदूळ म्हणजेच अक्षता वाटीभर, जानवं किंवा उपवस्त्रे 2, कापसाची वस्त्रे 21 गाठींची, उदबत्त्या, कापूर, तुपाचा दिवा म्हणजेच निरांजन, विविध प्रकारची फुलं, जास्वंद जरूर असावं, तुळशीची पानं, शमीची पानं, दुर्वा 21, बेलाची पानं 11, आंब्याच्या डहाळ्या 3, दक्षिणेसाठी 2 नारळ, विड्याची पानं 25, सुपाऱ्या 30, फुलांचे हार 2, गजरे किंवा वेणी 3, प्रसाद म्हणजेच नैवेद्य, पंचारती, सुकामेवा, अर्धा डझन केळी, विविध प्रकारची फळं, गूळ आणि खोबरं 2 वाटी, मोदक आणि पेढे 21, सुटे पैसे 1 रुपयांची 25 नाणी. महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ. मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती. मोरया 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. गणपती बाप्पा मोरया. वक्रतुंड
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। पुनराचम्य ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ सङ्कर्षणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ अधोक्षजाय नमः। ॐ नारसिंहाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् यजमानभाले तिलकम् कुर्यात्। ॐ यशस्करम् बलवन्तम् प्रभुत्वान्तमेव राजाधिपतिर्बभूव सङ्कीर्णनाकाशपतिरन्नराणाम् सुमङ्गल्यम् सततम् दीर्घमायोः। ॐ गणिकृतजनताम् प्रब्रुवाणयर्तिवाचामृतिवनावम् सुमङ्गलशकुने भवासि मात्वाकाचिदभिभा विश्वा विदतो। ॐ गणानाम् त्वा गणपतिमवामहे कविन्दो वीणामुपमश्रवस्तमाम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिर्षेदसाधनम्। ॐ भूर्भुवस्वः श्रीमहागणपतये नमः। एतत्पूगीफलताम्बूलम् समर्पयामि। तथा च श्रीकुलदेवतायै नमः। एतत्पूगीफलताम्बूलम् समर्पयामि। श्रीसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः। एतत् पूगीफलताम्बूलम् समर्पयामि। तथा च मुम्बादेव्यै नमः। कुलेश्वराय नमः। बालकेश्वराय नमः। तथा च समस्त मुम्बापुरीस्थ समस्तदेवताभ्यो नमः। श्रीस्वामी समर्थाय नमः। एतद्भूगिफलताम्बूलम् समर्पयामि नमस्करोमि। नमोऽस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अनेन पूगीफल नारिकेल ताम्बूलादिफलप्रदानेन तत्तद्देवता प्रीयन्ताम्। मातापितृगुरुवृद्धान् नमस्कृत्य ॐ यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्न। श्रीलङ्केर्दये देता एव देवता प्रीणाति। उत्तरे कर्मण्यविघ्नमस्तु दीर्घायुष्यमस्तु मनोरथाः सफलाः सन्तु सौभाग्याद्यभिवृद्धिरस्तु। हरिः ओम् वरदमूर्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्याम् नमः। सचीपुरन्दराभ्याम् नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्याम् नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधानदेवता श्रीसिद्धिविनायकाय साङ्गाय सपरिवारदेवताभ्यो नमः। अविघ्नमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि यक्कडे शृणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरम् देवम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्य तेषाममङ्गलम्। येषामृतिस्थो भगवान् मङ्गलायतनम् हरिः तदेव लग्नम् सुदिनम् तदेव ताराबलम् चन्द्रबलम् तदेव विद्याबलम् दैवबलम् तदेव लक्ष्मीपदेतेङ्ग्रेकम् स्मरामि। लाभस्तेषाम् जयस्तेषाम् कुतस्तेषाम् पराजयः येषामिन्द्रियवरस्यामूर्तयस्थो जनार्दनः। विनायकम् गुरुम्बानम् ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीम् प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अभिविदितार्थसिद्ध्यर्थम् पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नार्थस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्य भुवनेश्वराः
देवादिशब्दनसिद्धिम् ब्रह्मेशान जनार्दनाः स्मृते सकलकल्याणम् भाजन यत्र जायते पुरुषन्तमजम् नित्यम् रजामि शरणम् वरिम् यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानेतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनशके कृष्णावेण्योः उत्तरे तीरे व्यजनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ भाद्रपदे मासे शुक्लपक्षे तृतीयासह चतुर्थ्यां तिथौ भानुवासरे हस्तादिवस नक्षत्रे कन्यास्थिते वर्तमाने चन्द्रे सिंहस्थिते श्रीसूर्ये तुलास्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथाम् राशिस्थानानि तिष्ठत्सु सत्सु शुभनामयोगे शुभकरणे वणिजकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् शुभपुण्यतिथौ म्हणायचं मम मम आत्मनः आत्मनः सकल सकल शास्त्र शास्त्र श्रुतिस्मृति शुचिस्मृती पुराणोक्त पुराणोक्त फल फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम आपलं गोत्र कौंडण्य म्हणायचं कौंडिण्य कौंडण्य गोत्र गोत्र उत्पन्नः उत्पन्नः सचिन सचिन नामा नाम सपत्नीकः सपत्नीकः अहम् अहम् अस्माकम् अस्माकं सह सह कुटुम्बानाम् कुटुम्बानां सह सह परिवाराणाम् परिवाराणां द्विपद द्विपद चतुष्पद चतुष्पद सहितानाम् सहितानां क्षेम क्षेम स्थैर्य धैर्य आयुः आयुः आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अभिवृद्धि अर्थम अर्थम समस्त समस्त मंगल मंगल अवाप्ति अवाप्ति अर्थम अर्थम समस्त समस्त अभ्युदय अभ्युदय अर्थौ च अर्थौ च श्री परमेश्वर श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम मम मम अभीष्ट अभीष्ट मनकामना मनोकामना सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम अद्य अद्य प्रतिवार्षिक प्रतिवार्षिक विहितम विहितम पार्थिव पार्थिव श्री सिद्धि विनायक श्री सिद्धि विनायक महागणपति महागणपति देवता देवता प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम अद्य अद्य देशकालादि देशकालादि अनुसारतः अनुसारता यथा ज्ञानेन यथा ज्ञानेन यथा यथा मीलित मीलित उपचार उपचार द्रव्यैः द्रव्यैः प्राणप्रतिष्ठा प्राणप्रतिष्ठा पूर्वक पूर्वक ध्यान ध्यान आवाहनादि आवाहनादि षोडश षोडश उपचारैः उपचारैः पूजनम् पूजनम् अहम् करिष्ये करिष्ये सदङ्गम् निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम् महागणपतिस्मरणम् शरीरशुद्ध्यर्थम् षडङ्गन्यासम् कलश शङ्ख घण्टा दीपपूजनादिकम् सकलम् कर्म करिष्ये गणानाम् त्वा शौनको वृत्समदो गणपतिर्जगति गणपतिस्मरणे विनियोगः ॐ गणानाम् त्वा गणपतिम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः श्रीरसादनम् ॐ भूर्भुवस्वः महागणपतये नमः निर्विघ्नं कुरु अनेन महागणपतिस्मरणेन महागणपतिः प्रीयताम् ॐ पृथिवीति मन्त्रस्य मेरु पृष्ठऋषिः कूर्मो देवता सुतलं छन्दः आसने विनियोगः ॐ पृथिवीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पञ्चधारजमान् देवी पवित्रं कुरुशासनम् ऊर्ध्वगेश विरूपाक्षि मांसशोणितभक्षणे इष्टदेवी शिखाबद्धे चामुण्डे जपराजिते अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्य गच्छन्तु शुभाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशाम् येन पूजा कर्म समारभे तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञान् दातुमर्हसि देवाः आजान्तु यातु धाना अपजान्तु विष्णो देवैजनं रक्षस्व भूमौ प्रादेशं कुर्यात् येभ्यो माता इत्यस्य गयप्रातो विश्वे देवा जगति एवापितृश्च वामदेवो बृहस्पतिरनुषुभ मनुष्यगन्धनिवारणे विनियोगः ॐ येभ्यो मातामदो मर्त्यन्वादे प्रजाप्रियो सद्यौरदेतिरधीवराः उग्रशर्मान् दृढबलान् स्वप्नाशंसां वा दिद्यां मनोमुदा त्वद्भये एवापितरे विश्वदे वाजवृष्णे यज्ञैर्विधे मनमदाविरवे बृहस्पते तु प्रजाभिरवन्तो भजाम्स्यामपतयोरहीणाम् ॐ गङ्गणपतये नमः हृदयाय नमः
ॐ गं गणपतये नमः शिरसे स्वाहा ॐ गं गणपतये नमः शिखायै वषट् ॐ गं गणपतये नमः कवचाय ॐ गं गणपतये नमः नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ गं गणपतये नमः अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः ॐ कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तद्रश्रो ब्रह्मा मध्ये मातृगणामृताः कुक्षुदुदागराः सर्वे सप्तद्वीपाः वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वणः अङ्गैषु सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं धृतक्षयकारकाः गङ्गे जय मुने जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी कलशेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशाश्रितदेवताभ्यो नमः गङ्गादि सर्वतीर्थान्यावाहयामि कलशाश्रितदेवताभ्यो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि शङ्खादौ चन्द्रदैवत्यम् कुक्षौ वरुणदेवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव दग्रे गङ्गा सरस्वतिः त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शङ्खे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शङ्खम् प्रपूजयेत् त्वम् पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे नमितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खाय नमः सकलोपचारार्थे गन्धपुष्पम् तुलसीपत्रम् समर्पयामि नमस्करोमि आगमार्थम् तु देवानाम् गमनार्थम् तु रक्षसान् कुरुवे घण्टारवम् तत्र देवताह्वानलक्षणम् घण्टिकादेव्यै नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पम् समर्पयामि नमस्करोमि घण्टानादम् कुर्यात् दीपान् नमस्कृत्य ॐ दिवे दिवे सदृशे एरण्यमर्दाम् कृष्णा ओसेधदपसदमनोजा अहाङ्गासावृषभो वस्मयन्तो दव्रजे वर्जनम् शम्भरञ्च भूदीपदे विरूपस्वम् कर्म साक्षीय विघ्नकृत यावद्कर्म समाप्ति स्यात् तावद्वम् सुस्थिरो भव दीपदेवतायै नमः सकलोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि कलशशङ्कोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य आत्मानम् च प्रोक्षयेत् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गन्धोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य आत्मानम् च प्रोक्षयेत् गणपतये आपण गणपतीची पूजा करत असताना मातीची मूर्ती जी घरी आणतो त्या मूर्तीमध्ये वास्तविक प्राण नसतो. जोपर्यंत प्राण त्याच्यामध्ये आपण आणत नाही, प्राणप्रतिष्ठा करत नाही, तोपर्यंत त्या मूर्तीमध्ये देवत्व नसतं. तर ते देवत्व येण्यासाठी प्राणप्रतिष्ठा हा विधी केला जातो. त्यासाठी देवाच्या हृदयाजवळ हात लावून ठेवून प्राणशक्तीचं त्यामध्ये आवाहन केलं जातं. प्राणशक्तीचं आवाहन झाल्यानंतर देवाच्या डोळ्याला दुर्वाने तूप लावलं जातं आणि त्यानंतर देवांना डोळे उघडलेले आहेत अशी संकल्पना करून देवाला गंध फूल वाहून दुधाचा नैवेद्य दाखवला जातो. देवाला नैवेद्य दाखवून झाल्यानंतर मूर्तीमध्ये प्राणशक्ती आलेली आहे आणि देवाचा वास झालेला आहे अशी कल्पना करून त्यानंतर त्या मूर्तीमध्ये देवाचं आवाहन केलं जातं. ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुस्सामाथर्वाणि छन्दांसि परा प्राणशक्तिर्देवता आं बीजम् ह्रीं शक्तिः क्रों कीलकम् अस्याम् मृन्मयमूर्तौ प्रतिमायाम् प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः. ॐ आं ह्रीं क्रों आं यां रां लां वां शां शां सां हां ळं क्षां अः क्रौं ह्रीं आं हंसः सोऽहम् अस्यां मूर्तौ प्राणाः इह प्राणाः. ॐ आं ह्रीं क्रों आं यां रां लां वां शां शां सां हां ळं क्षां क्रौं ह्रीं आं हंसः सोऽहम् अस्यां मूर्तौ जीव इह स्थितः. ॐ आं ह्रीं क्रों आं यां रां लां वां शां शां सां
हं ळं क्षं अः क्रौं ह्रीं आं हंसः सोऽहम् अस्यां मूर्तौ सर्वेन्द्रियाणि जीवेन्द्रियाणि वाङ्मनः त्वक्चक्षुः श्रोत्रजिह्वा घ्राणपाणि पादपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्त स्वाहा ॐ असूनीते पुनरसमासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो देहि भोगाम् जोपश्येम सूर्यमुच्चरान्तमनुमते मृळया न स्वस्ति ॐ चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणाय मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानेऽङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति गर्भाधानादि पञ्चदश संस्कार सिद्ध्यर्थम् पञ्चदश प्रणवावृत्तिः करिष्ये ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ रक्ताम्बोधिस्तबोधोल्लसदरुणसरोजादिरूढाकराब्जैः पाशङ्कोदण्डमिक्षोद्भवमथ गुणमप्यङ्कुशम् पञ्चबाणान् बिभ्राणासृग्गपालम् त्रिनयनलशिला पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरे प्राणशब्देः परानः ॐ तज्जक्षुरदेवहीतम् शुक्रमुच्चरोत पश्येम शरदः शताम् जीवेम शरदः शताम् इति मन्त्रेण देवस्य आज्येन नेत्रोन्मीलनम् कृत्वा श्रीसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः। गन्धाक्षतपुष्पम् पायावर गन्धाक्षतपुष्पम् हरिद्राम् कुङ्कुमम् च समर्पयामि। श्रीसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः। वायोः धूपम् समर्पयामि। श्रीसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः। सूर्योः दीपम् समर्पयामि। श्रीसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः। नैवेद्यार्थे यथा प्राप्तपयो नैवेद्यम् निवेदयामि। त्वं गृहाण परमेश्वर ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यमध्ये प्राशनार्थे पानीयम् समर्पयामि। पुनर्नैवेद्यम् निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। उत्तरापोषणम् समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनम् समर्पयामि। मुखप्रक्षालनम् समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे पुष्पद्वारा चन्दनम् च समर्पयामि। ॐ भूर्भुवस्वः महागणपतये नमः। मुखवासार्थे पूगीफलताम्बूलम् समर्पयामि। अनेन कृतपूजनेन प्राणशब्दे प्रीयताम्। आवाहन करत असताना आपण जो ध्यान मंत्र म्हणतो, जशी आपल्याला मूर्ती आवडते त्या मूर्तीप्रमाणे तो ध्यान मंत्र असतो. अथ ध्यानाम् एकदन्तम् शूर्पकर्णम् गजवक्त्रम् चतुर्भुजम् पाशाङ्कुशधरम् देवम् ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्. श्रीसिद्धिविनायकाय साङ्गाय सपरिवारदेवताभ्यो नमः. ध्यायामि ध्यायेध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि. ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषसहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम् विश्वतो वृत्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम्. ॐ भूर्भुवस्वः. श्रीसिद्धिविनायकाय साङ्गाय सपरिवारदेवताभ्यो नमः. आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि. आवाहन करून झाल्यानंतर देवाला बसण्यासाठी म्हणून त्या ठिकाणी चौरंग किंवा पाट हे आसन ठेवून आपण त्याच्यावर देव बसलेले आहेत अशी कल्पना करतो. ॐ पुरुष एवेदम् सर्वम् यद्भूतम् यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानो यतन्नेनाधिरोहति नानारत्नसमायुक्तम् कार्तस्वरविभूषितम् आसनम् देवदेवेश प्रीत्यर्थम् प्रतिगृह्यताम्. श्रीसिद्धिविनायकाय साङ्गाय सपरिवारदेवताभ्यो नमः. आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि.
देव बसल्यानंतर देवाचे पाय धुण्यासाठी म्हणून देवाला पाणी दिलं जातं. त्याला आद्य असं म्हणतात. ओम एतावानस्य महिमा ओज्जायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतान् दिवि पाद्यं ग्रहाण देवेश सर्वक्षेम समर्थभो भक्त्या समर्पितं तुभ्यं लोकनाथ नमोऽस्तुते. श्री सिद्धिविनायकाय सांगाय सपरिवार देवताभ्यो नमः. पाद्यं समर्पयामि. भांड्यामध्ये पाणी, गंध, अक्षत, फूल, दुर्वा वगैरे असं घालून ते पाणी देवाला समर्पित केलं जातं. त्याला अर्घ्य असं म्हणतात. ओम त्रिपादोर्ध उदये पुरुषपादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वाङ्गव्यक्रामत्साशनानशने अभि. नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर नमस्ते जगदाधार अर्घ्यन्न प्रतिगृह्यताम्. श्री सिद्धिविनायकाय सांगाय सपरिवार देवताभ्यो नमः. हस्तयोः गंधाक्षतयुक्त अर्घ्यं समर्पयामि. अर्घ्य झाल्यानंतर देवाला आचमनासाठी म्हणून पाणी द्यावं. ओम तस्मात् विराळो जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतियोरिज्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः. कर्पूरवासितन्तोऽयं मन्दाकिन्या समाहृतम्. आचम्यतां जगन्नाथ मया दत्तं हि भक्तितः. श्रीसिद्धिविनायकाय सांगाय सपरिवार देवताभ्यो नमः. आचमनीयं समर्पयामि. आचमन झाल्यानंतर स्नानासाठी म्हणून थोडंसं पाणी द्यावं. ओम यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यां ग्रीष्म इदमशरद्धविः. गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया रतम्. तोयमेतत्सुखस्पर्श स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्. श्रीसिद्धिविनायकाय सांगाय सपरिवार देवताभ्यो नमः. स्नानां समर्पयामि. स्नानान्ते पंचामृतैः स्नपयिष्ये. देवाला पंचामृताचं स्नान घातलं जातं. पंचामृत म्हणजे दूध, दही, तूप, मध आणि साखर या वस्तू स्वतंत्र किंवा एकत्र करून त्याचं देवाला स्नान म्हणजे पंचामृत स्नान. हे पंचामृत स्नान झाल्यानंतर साध्या पाण्यानं देवाला स्नान घालायचं. ओम आप्याय स्वसमेत ते विश्वतः सोमवृष्ण्याम् भवाभाजस्य सङ्गते कामधेनो समद्भूतं देवर्षि पितृतृप्तिदम् वयो ददामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्. श्रीसिद्धिविनायकाय सांगाय सपरिवार देवताभ्यो नमः. वयस्नानं समर्पयामि. वयस्नानानन्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. शुद्धोदकान्ते आचमनीयं समर्पयामि. सकलोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि. ओम दधिक्रावणो अकार्षञ्जिष्णो रश्वस्य वाचिनाः सुरभिनो मुखाकरद्वृण आयुषितारिषतः. चन्द्रमण्डलसङ्काशं सर्वदेव प्रियं दधिः. स्नानार्थं ते प्रयच्छामि गृहाणगणनायक. ओम भूर्भुवस्वः. श्रीसिद्धिविनायकाय सांगाय सपरिवार देवताभ्यो नमः. दधिस्नानं समर्पयामि. दधिस्नानानन्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. शुद्धोदकान्ते आचमनीयं समर्पयामि. सकलोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि. नमस्करोमि. ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम् अवस्य धामा अनुष्वधमावहमादयस्व स्वाहा. कृतं वृषभवक्षि हव्यम् आज्यं सुराणामाहार आज्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. आज्यं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्. ओम भूर्भुवस्वः. महागणपतये नमः. घृतस्नानं समर्पयामि. घृतस्नानानन्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. शुद्धोदकान्ते आचमनीयं समर्पयामि. सकलोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि. नमस्करोमि. ओम मधुवाताहारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः. माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनग्धमुदोषसि मधुमत्पार्थिवं रजाः. मधुद्यौरसु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां वस्तु सूर्याः. माध्वीर्गावो भवन्तु नः. सर्वौषधि समुद्वन्नं पीयूषसदृशं मधु. स्नानार्थं ते प्रयच्छामि गृहाणगणनायक. ओम भूर्भुवस्वः. श्रीसिद्धिविनायकाय सांगसपरिवार देवताभ्यो नमः.
मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानानन्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकान्ते आचमनीयं समर्पयामि सकलोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि ॐ स्वादुपवस्वदिव्याय जन्मोने स्वादुरिन्द्राय सुहवेतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमां वदाभ्यः ॐ इक्षुदण्डसमुद्भूतं दिव्यशरतरजा हरिं स्नापयामि महाभक्त्या प्रीतो भव सुरेश्वरः ॐ भूर्भुवस्वः महागणपतये नमः शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानानन्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकान्ते आचमनीयं समर्पयामि समस्तोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि त्यानंतर गंध मिसळून ते पाणी देवाला घालायचं. ॐ गन्धद्वारान्दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाङ्करेषणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपहूये श्रियाम् समायुक्तम् सुगन्धिद्रव्यसंयुतम् गन्धोदकम् मया दत्तम् स्नानार्थम् प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवस्वः महागणपतये नमः षष्ठेन गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानानन्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि देवाची 5 उपचारांनी म्हणजे गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप आणि नैवेद्य अशी पूजा करून देवावरचा निर्माल्य बाजूला काढून टाकायचा आणि देवाची महाअभिषेक करायचा देवावरती. विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः श्रीसिद्धिविनायकाय नमः विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि श्रीसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः ॐ भूर्भुवस्वः पार्थिवमहागणपतये नमः अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवमहागणपतये नमः पूजार्थे आरग्धपुष्पं दूर्वाङ्कुरांश्च समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवमहागणपतये नमः अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः पूजार्थे आरक्तपुष्पं दूर्वाङ्कुरांश्च समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः धूपं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः दीपं दर्शयामि ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः दीपं दर्शयामि ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः नैवेद्यार्थे अंशतः पुरतः स्थापित यथा प्राप्त शेषपञ्चामृतनैवेद्यं निवेदयामि सत्यं वरदेन परिणञ्जामि अमृतायताम् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यमध्ये प्राशनार्थे पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा उदरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायकमहागणपतये नमः मुखवासार्थे पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पार्थे दक्षिणां फलार्थे इदं यथा प्राप्त उपकल्पितफलानि च समर्पयामि नमस्करोमि
ॐ निषसेद गणपते गणेशत्वामाहुर्विप्रतमम् कवीनाम् न अर्थे त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामृगम् माघवम् चित्रमर्चा ॐ भूर्भुवः स्वः पार्थिवसिद्धिविनायक महागणपतये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतपूर्वाराधनेन पञ्चामृतपूजनेन तेन श्री पार्थिवसिद्धिविनायक महागणपते प्रीयताम् उत्तरे निर्माल्यम् विसृज्य अभिषेकम् कुर्यात् ॐ भद्रम् कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम् तत्त्वमसि त्वमेव केवलम् कर्तासि त्वमेव केवलम् धर्तासि त्वमेव केवलम् हर्तासि त्वमेव सर्वम् खल्विदम् ब्रह्मासि त्वम् साक्षादात्मासि नित्यम् घृतम् वच्मि सत्यम् वच्मि अवत्वम् माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवादरात्तात् सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात् त्वम् वाङ्मयस्त्वम् चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वम् ब्रह्ममयः त्वम् सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वम् प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमुज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वम् जगदिदम् त्वत्तो जायते सर्वम् जगदिदम् त्वत्तस्तिष्ठति सर्वम् जगदिदम् त्वयि रजमेष्यति सर्वम् जगदिदम् त्वयि प्रध्येति त्वम् भूमिरापो नलो निलो नभः त्वम् चत्वारि वाक्राणि त्वम् गुणत्रयातीतः त्वम् देहत्रयातीतः त्वम् कालत्रयातीतः त्वम् मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वम् शक्तित्रयात्मकः त्वाम् योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वम् ब्रह्मा त्वम् विष्णुस्त्वम् रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वम् त्वम् सूर्यस्त्वम् चन्द्रमा त्वम् ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिम् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिम् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितम् पारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुद्धररूपम् नादः सन्धानम् संविदा सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणगर्भिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गम् गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् कृतम् च वरदम् हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तम् लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च दृढ्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनाम् वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः एतदथर्वशीर्षम् योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतम् पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतम् पापन्नाशयति सायम् प्रातःप्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षम् च विन्दति इदमधर्मशीर्षमशिष्याय न तेजम् यो यदि मोहात् दास्यति स्वपापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यञ्यम् काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्ध्यामनश्नम् जपति भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्याचरणम् विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स
सवाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साज्यसमितिभिर्यजति स सर्वल्लभते तदर्वल्लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्याम् प्रतिमासन्निधौ वाजद्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नाद्रमुच्यते महादोषाद्रमुच्यते महापापाद्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवम् वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रम् कर्णे विशृणयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ देवस्य द्वासविदो प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् ऊष्णो हस्ताभ्याम् अश्विनोर्भैषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्गसादाभिषिञ्जामि अमृताभिषेकोऽस्तु शान्ति पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ॐ भूर्भुवस्वः पार्थिवसिद्धिविनायक महागणपतये नमः महाभिषेकस्नानम् समर्पयामि महाभिषेकस्नानानन्तरेण शुद्धोदकस्नानाम् समर्पयामि शुद्धोदकान्ते आचमनीयाम् समर्पयामि ॐ कनिकृतश्चनटम् प्रब्रुवाणः दिवाचमरिते वनावम् सुमङ्गलस्य शकुने भवासि मातुवाकाचीदभिभा विश्व्या विदतो ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायक महागणपतये नमः माङ्गलिकाम् समर्पयामि माङ्गलिकान्ते शुद्धोदकाम् समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः पार्थिवमहागणपतये नमः माङ्गलिकस्नानानन्तरेण उष्णोदकस्नानाम् समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः पार्थिवमहागणपतये नमः माङ्गलिकस्नानानन्तरेण उष्णोदकस्नानानन्तरेण पुनः शुद्धोदकस्नानम् समर्पयामि नमस्करोमि फडक्याने पुसलं तरी चालेल ना तामण नंतर त्यानंतर देवाची आंघोळ झाल्यानंतर देवाला पुन्हा त्या ठिकाणी प्रतिष्ठापन करायचं देवाचं. जो चौरंग घेतलेला असेल त्या चौरंगावर किंवा पाटावरती. ॐ तदस्तु मित्रावरुणा तदग्नेशंयोरस्मभ्यामिदमस्तु शस्त्रम् अशेमहे गातमुदप्रतिष्ठान् नमो दिवे बृहते साधनाय ग्रहावये प्रदेशासूक्तम् तत्प्रतिष्ठतमया वाचा समुद्रव्यम् तस्माद्यद्यपि दूरैव पशून् लभते ग्रहानैवैनानादिकविशति ग्रहादि पशूनाम् प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ॐ नरज प्रजाम् मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्च निशमानाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम्. ॐ भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायक महागणपतये नमः सुप्रतिष्ठितमस्तु. प्रतिष्ठापनेनंतर देव वस्त्र घालताहेत अशी कल्पना करून देवाला वस्त्र द्यायचं. गणपतये
वस्त्र जानवं हे देवाला घालून झाल्यानंतर देवाला गंध लावायचं. गंध लावून झाल्यानंतर अलंकारांसाठी म्हणून अक्षता वाहाव्यात किंवा प्रत्यक्ष अलंकार असतील तर ते अलंकार वाहावेत. ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतरजसामा निजज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मात् अजायता श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्. अक्षताः दण्डुला शुभ्रा कुङ्कुमेन विराजिताः मया निवेदिता भक्त्याग्रहाण परमेश्वर. ओम भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायक महागणपतये नमः. अलङ्कारान् समर्पयामि. ॐ गणपतये नमः. गणपतये नमः. देवाच्या ठिकाणी असलेल्या रिद्धी सिद्धी या देवतांसाठी हळद आणि कुंकू व्हावं. बुक्का म्हणा किंवा शेंदूर वगैरे जी काही परिमल द्रव्य असतील ती देवाला व्हावीत. ओम अहिरिव भोगये पर्येति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वा भजनान् विद्वान् पुमान् पुमाः सम्परिपातु विश्वदाः. हरिद्रा स्वर्णवर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वालङ्कारमुख्या हि देवी त्वं प्रतिगृह्यताम्. हरिद्रा चूर्णसंयुक्तं कुङ्कुमं कान्तिदायकम् वस्त्रालङ्करणं सर्वं देवी त्वं प्रतिगृह्यताम्. श्रीरिद्ध्यै नमः सिद्ध्यै नमः. हरिद्रां कुङ्कुमं सौभाग्यद्रव्ये समर्पयामि. गणपतये नमः. देवाला नानाविध प्रकारची फुलं व्हावीत, पत्र व्हावीत. नाना प्रकारच्या पत्री असतात त्या पत्री व्हाव्यात. त्या जर उपलब्ध नसतील तर त्या ठिकाणी सुवासिक फुलं किंवा दुर्वा नाही तर अक्षता व्हाव्यात. ओम तस्मादश्वा अजायन्तये केशो भजादतः गावो हजनिरे तस्मात् जाता अजावजाः. माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्. सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः उन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रबालतुलसीदलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद. ओम भूर्भुवस्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायक महागणपतये नमः. पूजार्थे कालोद्भव पुष्पाणि तुलसीपत्राणि बिल्वपत्राणि यथा प्राप्तपत्राणि पुष्पाणि च समर्पयामि नमस्करोमि. देवाची अंगपूजा करावी. देवाच्या प्रत्येक अवयवावरती नाममंत्राने अक्षता वाहून त्या त्या ठिकाणी देवाच्या अवयवांवर वाहिलेल्या अक्षतांप्रमाणे देव आपल्या अवयवांचं रक्षण करतो अशी मनाची कल्पना करायची. अथांगपूजनम्. ओम गणेश्वराय नमः. पादौ पूजयामि. ओम विघ्नराजाय नमः. जानुनी पूजयामि. ओम आखुवाहनाय नमः. पुरुं पूजयामि. ओम हेरम्बाय नमः. कटिं पूजयामि. ओम लंबोदराय नमः. उदरं पूजयामि. ओम गौरीसुताय नमः. स्तनौ पूजयामि. ओम गणनायकाय नमः. हृदयं पूजयामि. ओम स्थूलकर्णाय नमः. कण्ठं पूजयामि. ओम स्कन्दाग्रजाय नमः. स्कन्दौ पूजयामि. ओम सहस्ताय नमः. हस्तौ पूजयामि. ओम गजभद्राय नमः. वक्त्रं पूजयामि. ओम विघ्नहर्त्रे नमः. ललाटं पूजयामि. ओम सर्वेश्वराय नमः. शिरः पूजयामि. ओम गणाधिपाय नमः. सर्वांगं पूजयामि. ओम सुमुखाय नमः. मालतीपत्रं समर्पयामि. ओम गणाधिपाय नमः. भृङ्गराजपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि.
ओम उमापत्राय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि ओम गजाननाय नमः श्वेतदूर्वापत्रं समर्पयामि ओम लंबोदराय नमः बदरीपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम हरसूनवे नमः धत्तूरपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम गजकर्णाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि ओम वक्रतुण्डाय नमः शमीपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम गुहाग्रजाय नमः अपामार्गपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम एकदन्ताय नमः बृहतीपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम विकटाय नमः करवीरभद्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम कपिलाय नमः अर्कपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम गजदन्ताय नमः अर्जुनपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम विघ्नराजाय नमः विष्णुक्रान्तपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम बटवे नमः दाडिमपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम सुराग्रजाय नमः देवदारुपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम भालचन्द्राय नमः मरुपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम हेरम्बाय नमः अश्वत्थपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम चतुर्भुजाय नमः जातिपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम विनायकाय नमः केतकीपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम सर्वेश्वराय नमः अगस्तिपत्राभावे दूर्वापत्रं समर्पयामि ओम श्री सिद्धिविनायक पार्थिव सिद्धिविनायकाय सांगाय सपरिवार देवताभ्यो नमः यथा प्राप्त दूर्वांकुराणि च समर्पयामि नमस्करोमि यानंतर देवाला उदबत्ती ओवाळायची, तुपाचा दिवा ओवाळायचा. ओम यत्पुरुषं यदोदुःखदिधाभ्यो कल्पयन् मुखं किमस्यतो बाहू का उरुपादा उच्यते वनस्पतिरसो धूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ओम भूर्भुवः स्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायक महागणपतये नमः. धूपमाघ्रापयामि. ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यकृतः पूरूतदर्थयद्वैज पद्भ्यां शूद्रो जायत राज्यं च वर्धितं युग्मं वन्दिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यनिरापः भक्तादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने राजमान् कृपया देव दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ओम भूर्भुवः स्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायक महागणपतये नमः. दीपं समर्पयामि. दिवा ओवाळून झाल्यानंतर देवाला मोदक, पेढे, उकडीचे मोदक किंवा खव्याचे मोदक यांचा नैवेद्य दाखवावा. ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायता नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे यजलाङ्कुरो ईप्सितं मे वरं देहि फलद्रजपदाङ्गतिं शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरकृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्. ओम भूर्भुवः स्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायक महागणपतये नमः. नैवेद्यार्थे यथा प्राप्त खाद्य नैवेद्यं निवेदयामि. मोदक नैवेद्यं निवेदयामि. त्वं गृहाण परमेश्वर. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम व्यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. ओम ब्रह्मणे स्वाहा. नैवेद्य मध्ये दाशनार्थे पानीयं समर्पयामि. पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि. ओम पुराणाय स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम व्यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. ओम ब्रह्मणे स्वाहा. उत्तराभूषणं समर्पयामि. हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि. मुखप्रक्षालनं समर्पयामि. करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि. आणि त्यानंतर भोजन झाल्यानंतर जसा आपण विडा खातो त्याप्रमाणे देवाला विडा द्यावा. त्या ठिकाणी सुवर्ण पुष्प ह्याच्या संकल्पनेप्रमाणे थोडीफार दक्षिणा द्यावी.
आणि नानाविध प्रकारची जी काही फल उपलब्ध असतील ती देवाला समर्पित करावीत. त्यामध्ये पेरू, डाळिंब आणि अन्य जी काही उपलब्ध असतील ती. उभे फलं महद्दिव्यं नागवल्यादिलेकं कर्पूरैलासमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदामतः शान्तिं प्रयच्छ मे. इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सुफलाभाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तस्मात् फलप्रदानेन सुफलाश्च मनोरथाः. ओम भूर्भुवः स्वः श्री पार्थिव सिद्धिविनायक महागणपतये नमः. मुखवासार्थे पूगी फलताम्बूलं समर्पयामि. सुवर्णपुष्पार्थे दक्षिणां समर्पयामि. फलार्थे इदं नारिकेलफलं यथा प्राप्त उपकल्पितफलानि च समर्पयामि. नमस्करोमि. मुखवासार्थे पूगी फलताम्बूलं समर्पयामि. सुवर्णपुष्पार्थे दक्षिणां फलार्थे इदं यथा प्राप्त उपकल्पितफलानि च समर्पयामि. नमस्करोमि. तदनन्तरं दूर्वायुग्मपूजां करिष्ये. ओम गणाधिपाय नमः. दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम उमापुत्राय नमः. दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम अघनाशनाय नमः. दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम विनायकाय नमः. दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम ईशपुत्राय नमः. दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः. दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम एकदन्ताय नमः. दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम ईभभद्राय नमः. दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम आखुवाहनाय नमः. दूर्वायुग्मं समर्पयामि. ओम कुमारगुरवे नमः. दूर्वायुग्मं समर्पयामि. गणाधिप नमस्तेस्तु उमापुत्राघनाशन एकदन्ते भवग्रेति तथा मूषकवाहन विनायकेशपुत्रेति सर्वसिद्धिप्रदायक कुमारगुरवे नित्यं पूजनीयं प्रयत्नतः दूर्वामेकां समर्पयामि. नमस्करोमि. फळ वगैरे अर्पण करून झाल्यानंतर देवाला कापूर आणि निरांजन यांनी महाआरती करावी. आरतीमध्ये नानाविध आपल्याला ज्या काही आरत्या येत असतील त्या मोठ्या प्रेमाने आणि आनंदानं आणि भक्तीनं देवाची आरती करावी. ओम श्रियजात श्रियानिरेयाय श्रियं वयो चरित्रभ्यो ददाति श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सद्यासमितामितद्रौ श्रिय एवैनन्द श्रियामा ददाति सन्ततमृजावषड्कृत्यम् सन्धीयते प्रजया पशुविरय एवं वेदात् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मदरेदहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. सुखकर्ता दुःखहर्ता माता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर कुपिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित फळा गौरी कुकरा चंदनाची उठी कुंकुम केशरा हिरे जडका मुकुट शोभतो भरा झुळझुळती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फळीफळ वंदना सरळ सोंडा वक्र कुंद त्रिनयना दासरामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव शेंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को आप लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय जी गणराज विद्या सुप्रदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रखता जय देव अष्टौ सिद्धिनाथ
की तेरी गंडस्तन मदमस्तक झूले शशि बहारी जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता जय देव भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे संतत संपत सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निशिदिन गुण गावे जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता जय देव अलिंग कांगण मंदिर चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे वाणीन बडे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रोण त्वमेव सर्वं त्वमेव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्मा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सिद्धिविनायक महागणपतये नमः मंगलार्दिक्य महानिरांजन दीपं समर्पयामि ओम शब्दास्या संपरिदयद्र शब्द समिदत् ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षोद्यौ समवर्तता पद्भ्यां भूमिरतिशस्रोत्रात् तथा लोकां वो कल्पयन् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ओम भूर्भुवः स्वः श्रीपार्थिवसिद्धिविनायक महागणपतये नमः नमस्कारान् समर प्रदक्षिणार्थे नमस्कारान् समर्पयामि गणपतये नमः. आणि त्यानंतर नानाविध मंत्रांनी देवाला नानाविध प्रकारची ओंजळीमध्ये घेऊन फुलं व्हावीत, मंत्र पुष्पांजली व्हावी. ओम सप्तास्या संपरिदयद्र शब्द समिद कृताः देवाय यज्ञन्तान् भानामनुसनन् पुरुषं पशुं पुरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पद्भ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ओम भूर्भुवः स्वः श्री पार्थिव सिद्धिविनायक महागणपतये नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि. ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ओम स इज्जनेन स विषादजन्मना स पुत्रैर्वाजं वरदेधनानृभिः देवानां च पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् ओम नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानस्य जन्त यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं राज्यमाधिपत्यमयं समान्तापारेया ये स्यात् सार्वभौमसारवा योषः आन्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपारेय ताजा
लोको भिगीतः मारदा पारिवे स्टारः मारदास्या वासनगृहे आवेक्षितस्य कामप्रेः विषवेदे वासभासद इति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः श्री पार्थिव सिद्धिविनायक महागणपतये नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि ॐ गणपतये नमः देवाची प्रार्थना करावी की हे सर्व कर्म करत असताना मी अज्ञ बुद्धीनं म्हणजे अल्पबुद्धीनं जी काही सेवा केलेली आहे ही भगवंता तू मान्य करून घे. आम्हा सर्व बालकांवर तुझी दृष्टी ठेव. अज्ञपणाने जी काही सेवा घडलेली असेल आणि जे काही चूक झालेली असेल त्याबद्दल आम्हा सर्वांना कृपा करून तू क्षमा कर. सर्वांचा सर्वतोपरी सांभाळ कर आणि सर्वांचं कल्याण कर. त्याप्रमाणे भगवंताची षोडशोपचार पूजा करावी आणि नंतर भगवंताची प्रार्थना करून सर्वांनी देवाचा प्रसाद ग्रहण करावा. आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पद्ये पुण्याच्च तव दर्शनात् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. ओम भूर्भुवस्वः श्री पार्थिव सिद्धिविनायक सांगत परिवार देवताभ्यो नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि. मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि. गणपतये नमः. यस्य स्मृत्या जनामोऽग्र्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्. अनेन देशकालाद्यनुसारतः मया कृतस्य प्राणप्रतिष्ठापूर्वकध्यानावाहनादि षोडशोपचारैः पूजनेन तेन श्री पार्थिव सिद्धिविनायकाय सांगाय सपरिवार देवताः प्रीयन्ताम्. न मम तत्सद्गजाननार्पणमस्तु. नेत्रोदकस्पर्शः अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् शुभपुण्यतिथौ मम आत्मनः सकलशास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम् श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् श्री सिद्धिविनायक महागणपति देवता प्रीत्यर्थम् ब्राह्मणाय मोदकात्मक वाजन प्रदानं करिष्ये. तदङ्गम् वाजन ब्राह्मण पूजनं च करिष्ये. नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः. ब्राह्मणेभ्यः सकलाराधनैस्वरचितमस्तु. अस्तु सकलाराधनैस्वरचितम्.
ओम भूर्भुवः स्वः श्री पार्थिव सिद्धिविनायक महागणपतये नमः। नमस्कारान् समर्पयामि विनायक गणेशान सर्वदेव नमस्कृत पार्वती प्रिय विघ्नेश मम विघ्नान् निवारय। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पार्थिव सिद्धिविनायक महागणपतये नमः। प्रार्थना पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। अनेन कृतपूजनेन तेन श्रीमहागणपतेः प्रीयताम्। अकालमृत्युहरणम् सर्वव्याधिविनाशनम् सर्वदुरितोपशमनम् श्रीगणेशपादोदकम् शुभम्। शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम् जाह्नवीतोऽयम् वैद्यो नारायणो हरिः। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम् सत्यम् वदाम्यहम्। मंगलमूर्ति मोरया। ओम हिरण्यरूप हिरण्यसमृगपान्नपात्सेतु हिरण्यवर्णः हिरण्यजात् परिजोनेर्निषद्या हिरण्यदादत्यन्नमसमैः। शतञ्जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुरमरुतेन शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधा शोभमानं महीयते। धान्यं धनं पशुं बहुसौख्यलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। स्वस्ति मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु। श्री आराध्य देवता कुलदेवता इष्टस्वाम्यादि सद्गुरुवादिदेवताः प्रसन्नाः सुवरदाः भवन्तु। गणपतीकडे बघायचं तथास्तु म्हणायचं। श्री गणेशाची अत्यंत मनोभावे षोडशोपचार पूजा करून मंगलमूर्तीला प्रसन्न करून तुमचे जीवन समृद्ध करा। ह्या सुखकर्त्या देवाला सदैव तुमच्या घरी आणि हृदयात आमंत्रित करा। देवाची नेहमीची पूजा आपली जी असते ही षोडशोपचार पूजा असते, परंतु जेव्हा आपण देवाचं विसर्जन करतो, देवाला निरोप देतो, त्या दिवशी भोजनोत्तर देवाची पूजा झाल्यानंतर देवाची पंचोपचार म्हणजे गंध, फुलं, धूप, दीप आणि नैवेद्य अशी 5 उपचारांनी पूजा केली जाते। देवाची यथासांग आरती करतात आणि त्यानंतर घरातल्या सर्व मंडळींनी देवावरती गंध, फूल वगैरे वाहून आपली जी काही प्रार्थना असेल, जे काही मागणं असेल ते देवाला सांगतात। आणि हे गणराया, तू आम्हा सर्व कुटुंबियांवर आतापर्यंत जशी कृपादृष्टी ठेवलेली आहेस तशीच कृपादृष्टी यापुढे ठेवून ज्या काही अडीअडचणी असतील त्यातनं आम्हा सर्व कुटुंबियांना सुखरूपपणे पार पाड अशी त्या भगवंताजवळ प्रार्थना करून सर्व मंडळीने देवाला नमस्कार करायचा आणि त्यानंतर भगवंतावरती अक्षता वाहून त्या देवाला परत पुढच्या वर्षी याचप्रमाणे लवकरात लवकर या अशी प्रार्थना करून देवाला निरोप द्यायचा। त्यावेळी देवाच्या हातावरती दही घालतात, काही ठिकाणी शिधोरी वगैरे ठेवतात, त्यावेळी दही, पोहे वगैरे देवाच्या हातावर घातले जातात। गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपती पाडवे